Hello. This conference will now be recorded. Hello, good morning. Welcome to the Anjana Sutta Academy, Delhi Shinabad Bhagavatam reading. And today is 2020, June 29th. And we are Hanuma Prashoka Swami and the Anjana Sutta Academy. And is there anybody who can translate? Would like to translate? Nobody is answering our voice. I can translate Gurudev Divya Drishti Devi Dasi. Okay. Jaya Madhava Kunjabiha. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janabala Girivaradari. Gopiyana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yasodanandana Vrayana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Kunja Bihari. Narayanam Namaskrityam Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naron Chaiva Narottama Devyam Sarasvatim Vyasam Devi Sarasvati Vyasam Tato Jayam Udirayat. Tato Yayahudirayat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this is Srimad Bhagavatam, second canto. Este es el Srimad Bhagavatam, segundo canto, 9th chapter. el capítulo 9. Yeah. Well, what is in this chapter that's special? ¿Qué es especial en este capítulo? Oh, Chatur Shloki Bhagavatam. Es el Chatur Shloki del Bhagavatam. Ah, the 4 nutshell verses of Srimad Bhagavatam. The 4 more important verses. Nutshell. Nutshell. What's nutshell? Cascara de nuez. Okay. Esencial. Los 4 textos esencial completos de Srimad Bhagavatam. Primordial. Semilla. Okay. Lord Brahma was a very, very intelligent student. El señor Brahma era un estudiante muy, muy inteligente. His whole class was only 4 verses. Toda su clase era solo 4 versos. Yeah. So he did austerities. Entonces él hizo austeridades. He woke up, his alarm clock went off, da 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 da.
Él se levantaba cuando sonaba su alarma. Yeah. Tapa, 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 tapa. Yeah, tapa. So he understood he had to do austerity. Y él entendió que tenía que hacer austeridades. Yeah. So because of that, he saw Vishnu directly. Y debido a eso, él vio a Vishnu directamente. Yeah. And I think he saw the spiritual world also. Y yo creo que también vio el mundo espiritual. But then he was asked a question to Vishnu. Y luego le hizo una pregunta a Vishnu. And that's 2925. Ese está en el 2925. Yeah. Shri Brahma Uvacha. We got here. Bhagavan Sarva Bhutanam Atmachai Akshi Vishtate. Please repeat. Bhagavan Sarva Bhutanam. Bhagavan Sarva Bhutanam. Bhagavan Sarva Bhutanam. Bhagavan Sarva Bhutanam. Adyaksho Vastito Guhan. Adyaksho Vastito Guhan. Vedahi Apratirudena. Vedahya Pratirudena. Prajnanena Chikirshitam. Prajnanena Chikirshitam. Uliye. Please chant. Brahmo Bhacha. Brahmovacha. Bhagavan Sarva Bhutanam. Bhagavan Sarvabhutanam. Adyaksho Vastito Guham. Adyaksho Vastito Guham. Vedahi Apratirudena. Vedahaya Pratirudena. Prajnanena Chikirshitam. Prajnanena Chikirshitam. Okay, por favor, canta. Y nosotros vamos a responder. I again, Gurudev. Okay. Somebody else. Other person chant? ¿Alguien más desea cantar, por favor? Bhagavan Sarvabhutanam. Bhagavan Sarvabhutanam. Adaksho Vishtito Guham. Adyaksho Vastito Guham. Vedahi Apatriudena. Vedahi Apratirudena. Vagnane Chirachitam. Prajnanena Chikirshitam. Also, others? Brahmavacha, Brahmovacha. Bhagavan Sarvabhutanam, Bhagavan Sarvabhutanam. Adyaksho Vastito Guham, Adyaksho Vasti Guham. Vedahi Apratirudena, Vedahi Apratirudena. Prajnanena Chikirshitam. Prajnanena Chikirshitam. Damas estimadas, divine ladies. Brahma Uvacha. Vacha. Bhagavan Sarva Bhutanam. Bhagavan Sarvabhutanam. Adyaksho Vastito Guham. Adyaksho Vastito Guham. Vedahi Apratirudena. Vedahi Apratirudena. Prajnanena Chikirshitam. One más? One more? Brahma Uvacha. Brahmovacha. Bhagavan Sarva Bhutanam. Bhagavan Sarvabhutanam.
Adyakshito vashito uham. Adyaksho vastito guham. Vedahi apratirudena. Vedahi apratirudena. Prakyanena chikirshitam. Prajnanena chikirsitam. Brahma Ovacha, Lord Brahma said, El señor Brahma dijo, Bhagavan, oh my Lord, Bhagavan, oh mi señor, Sarva Bhutanam, of all living entities, de todas las entidades vivientes, Adyakshaha, director, Adyakshaha, director, Avastitaha, situated, Avastistaha, situado, Guham, within the heart, Uham, dentro del corazón, Veda, no, Veda, conoces, He, certainly, He, ciertamente, Apratirudena, without hindrance. Apratirudena, sin impedimentos, Prajnanena, Prajnanena, by superintelligence. por la superinteligencia, Chikirshitam, Chikirshitam, endeavors. esfuerzos. Okay. Can you see the Spanish translation? Yes, I can see. Lord Brahma said, O personality of Godhead, you are situated in every living entity's heart as a supreme director, and therefore you are aware of all endeavors by your superior intelligence, without any hindrance whatsoever. Translation. El señor Brahma dijo, oh personalidad de Dios, tú estás situado en el corazón de toda entidad viviente como el supremo director, y por lo tanto, mediante tu inteligencia superior y sin ningún impedimento en absoluto, estás consciente de todos los esfuerzos que se hacen. I can read only a... Yeah. The Bhagavad Gita confirms that the Lord is situated in everyone's heart as the witness, and as such, He is the supreme director of sanction. El Bhagavad Gita confirma que el Señor se encuentra situado en el corazón de todos como testigo y como tal es el director supremo de la sanción. The director is not the enjoyer of the fruits of action, for without the Lord's sanction, no one can enjoy. El director no es el que disfruta de los frutos de la acción, pero sin la sanción del Señor nadie puede disfrutar. Here it seems that Prabhupada is talking about the individual director. Al parecer aquí Prabhupada está hablando acerca de del director individual. Yeah, not the supreme director. Not the supreme director. Yeah, somebody may be a powerful king. Alguien puede ser un rey muy poderoso. Offer all the dishes he wants to eat every day. Ofrecerle lo que él quiera comer todos los días. Ofrecerle todos los platos que le gustan. Los platos que quiera comer, sí. But maybe he fights with somebody, has a verbal fight with somebody. Pero este rey tiene una pelea verbal con alguien. And then he's angry and doesn't eat all day. Y está molesto y has a feed all day. Sorry. No come todo el día. Y no come todo el día. Yeah. So without the sanction of the supreme director, we cannot control anything. Entonces, sin la sanción del supremo director, nosotros no podemos disfrutar de nada. For example, in a prohibited area,
A habituated drunkard puts forward his application to the director of drinking, and the director, considering his case, sanctions only a certain amount of liquor for drinking. Por ejemplo, en un área en la que se prohíbe el consumo de licores, el beodo adicto le presenta una petición al director de bebidas y este, considerando su caso, sanciona solo una cierta cantidad de licor que el beodo puede consumir. Similarly, the whole material world is full of many drunkards, in the sense that each and every one of the living entities has something in his mind to enjoy, and everyone desires the fulfillment of his desires very strongly. En forma similar, el mundo material por entero se encuentra lleno de muchos beodos, en el sentido de que todas y cada una de las entidades vivientes tiene algo en mente para disfrutar, y todo el mundo desea muy intensamente que se cumplan sus deseos. This is interesting. Esto es muy interesante. That's because, of course, the strongest desire is attraction to the opposite sex. Por supuesto que el deseo más intenso es la atracción al sexo opuesto. Yeah. So it seems that the gopis have this kind of desire to enjoy Krishna. Y al parecer las gopis que tienen ese deseo de disfrutar con Krishna. But they have no conception of personal enjoyment. Pero ellos no tienen la concepción de del disfrute personal. Yeah, egoísta. Yeah. Egoísta. So their desire is a desire to serve Krishna. Su deseo es servir a Krishna. Yeah, and it's as intense as our desire for lust in this world. Y es tan intenso como nuestro deseo de lujuria en este mundo. Even more intense. Inclusive más intenso. Okay, so every living entity in this world has a strong desire to enjoy. Cada entidad viviente en este mundo tiene un deseo muy fuerte de disfrutar. Mm-hmm. The Almighty Lord, being very kind to the living entity as the Father is kind to the Son, fulfills the living entity's desires for such childish satisfaction. El Señor Todopoderoso, quien es muy bondadoso con la entidad viviente, tal como el Padre es bondadoso con el Hijo, complace el deseo que tiene la entidad viviente de lograr su satisfacción infantil. With such desires in mind, the living entity does not actually enjoy, but he serves the bodily whims unnecessarily without profit. La entidad viviente con esos deseos en mente, de hecho, no disfruta, sino que sirve innecesariamente los caprichos del cuerpo sin ningún beneficio. The drunkard does not derive any profit out of drinking, but because he has become a servant of the drinking habit and does not wish to get out of it, the merciful Lord gives him facilities to fulfill such desires. El beodo no obtiene ningún beneficio de la bebida, pero debido a que ¿puede subirlo, por favor, Gurudev? I did. It's taking some time. Okay. El beodo no obtiene ningún beneficio de la bebida, pero debido a que se ha vuelto sirviente del hábito de la bebida y que no desea dejarlo, el misericordioso Señor le da todas las facilidades para complacer esos deseos. Yeah. So this is the beginning of the Lord Brahma's association with Lord Vishnu. Entonces, este es el inicio de la asociación del Señor Brahma con el Señor Vishnu. Lord Brahma said, O personality of Godhead, you are situated in every living entity's heart as the supreme director, and therefore you are aware of all endeavors by your superior intelligence without any hindrance whatsoever. El Señor Brahma dijo, oh personalidad de Dios, tú estás situado en el corazón de toda entidad viviente como el supremo director. Y por lo tanto, mediante tu inteligencia superior y sin ningún impedimento en absoluto, estás consciente de todas las fuerzas que se hacen. In spite of that, my Lord, I'm praying to you
To kindly fulfill my desire, may I please be informed how, in spite of your transcendental form, you assume the mundane form, although you have no such form at all. Reflexión. Yes, Gurudev. A pesar de eso, mi Señor, te estoy orando para que tengas la bondad de complacer mi deseo. Por favor, quiero que se me informe cómo, a pesar de tu forma trascendental, adoptas la forma mundana, si bien tú no tienes esa clase de forma en absoluto. So this is a very interesting question. Esta es una pregunta muy interesante. Yeah, if I want to serve Krishna, Si yo quiero servir a Krishna, if I want to take shelter of Krishna, y si quiero tomar refugio de Krishna, so I will not be eaten by mad dogs, así no voy a ser comido por perros locos. there are so many destructive agencies in this world. Destructivation. Hay muchos agentes destructivos en este mundo material. Okay. Yo quiero evitar ellos. Okay. Yeah. So we have to understand how Krishna is present in this world. Entonces debemos entender cómo es que Krishna está presente en este mundo. Yeah. So this is a very natural question that Brahma is asking. Entonces esta pregunta que hace el señor Brahma es una pregunta muy natural. Okay. And he continues. Y él continúa. And please inform me how you by yourself manifest different energies of annihilation, the generation, acceptance, and maintenance by combination and permutation. Y por favor, infórmame cómo tú, mediante tu propio yo, manifiestas diferentes energías para la aniquilación, generación, aceptación y manutención por combinación y permutación. Haribol. Maya has an unlimited number of material pleasures to offer us. Maya tiene muchísimas formas de placeres materiales que ofrece. Yeah, although all of them are temporary. Y todos ellos son temporales. Yeah, but she has an unlimited number. Y de ella tiene innumerables. Pero ¿Cómo? No, my cantidades. my microphone keeps changing automatically. But all of her pleasure, but she has an unlimited number of temporary pleasures. Ella tiene un número ilimitado de placeres temporales. Yeah, I will become a devotee when I gratify my senses. Yo me convertiré en un devoto cuando ya gratifique mis sentidos. No, by combination and permutation, she can produce unlimited numbers of different kinds of material gratification. Por combinación y permutación. Permutación. Los dos son las palabras en la traducción. Sí. Okay, so Brahma wants to know how Krishna maintains and destroys this universe. Brahma quiere saber cómo Krishna mantiene y destruye este universo. O master of all energies, please tell me philosophically all about them. You play like a spider that covers itself by its own energy, and your determination is infallible. Oh amo de todas las energías, por favor, háblame filosóficamente de todo lo relacionado con ellas. Tú actúas como una araña que se cubre con su propia energía y tu determinación es infalible. Please, oh my goodness. Yeah. Please tell me so that I may be taught in the matter by the instruction of the personality of Godhead, and may thus act instrumentally to generate living entities without being conditioned by such activities.
Por favor, háblame de manera que se me enseñe al respecto mediante la instrucción de la personalidad de Dios y que, así pues, actúe como instrumento al generar entidades vivientes sin quedar condicionado por esas actividades. O Lord, the unborn, you have shaken hands with me just as a friend does with a friend, in equal position. I shall be engaged in the creation of different types of living entities, and I shall be occupied in your service. I shall have no perturbation, but I pray that all this may not give rise to pride, as if I were supreme. Oh mi Señor, el Ignaciente, tú me has estrechado la mano tal como se hace entre amigos, como si estuviéramos en la misma posición. Yo me dedicaré a la creación de diferentes tipos de entidades vivientes y me ocuparé en tu servicio. Yo no habré de tener ninguna perturbación, pero oro para que todo esto no haga surgir en mí el orgullo, como si yo fuera el Supremo. So these, of course, can be very practically applied to our own lives. Sorry, again, please, Gurudev. Yeah, these can be applied very practically to our own lives. Esto puede ser aplicado de una manera muy práctica a nuestras propias vidas. Yeah. Because we all acquired powers. Porque todos adquirimos estos poderes. Yeah. And if we think that we're the doer, then we'll become entangled by the actions and reactions of the external world. Y si pensamos que nosotros somos los hacedores, vamos a quedar atrapados en las acciones y las reacciones del material world, Yeah, external. de la energía externa. So these are very, very important prayers. Estas son oraciones muy, muy importantes. The Brahma is describing things in a very clear, intelligent fashion. Brahma está describiendo las cosas de una manera, con una inteligencia muy clara. Mm-hmm. The personality of Godhead said, knowledge about me as described in the scriptures is very confidential, and it has to be realized in conjunction with devotional service. The necessary paraphernalia for that process is being explained by me. You may take it up carefully. La personalidad de Dios dijo, el conocimiento acerca de mí, tal como se encuentra descrito en las Escrituras, es muy confidencial y tiene que ser comprendido conjuntamente con el servicio devocional. Yo estoy explicando los enseres necesarios para ese proceso. Puedes emprenderlo cuidadosamente. Haribol, Gurudev, we cannot hear you. All of me, namely my actual eternal form and my transcendental existence, color, qualities, and activities, all be awakened within you by factual realization out of my causeless mercy. Todo yo, es decir, mi verdadera forma eterna y mi existencia, color, cualidades y actividades trascendentales, que todo se despierte en ti a través de la comprensión verdadera, debido a mi misericordia sin causa. So now he's going to explain, he's going to answer the questions. Ahora él va a explicar y va a responder a las preguntas. But we can't understand them. Y de manera que podamos entenderlas. No podemos entender estas respuestas. Sorry, no podemos entender esas respuestas. Yeah. Unless Krishna benedicts us. A menos que Krishna nos dé la bendición. Yeah. So then he explains in 4 verses everything.
Y luego explica él todo en 4 versos. Aham eva sam eva gre nanya yat sadasaparam hashtadaham yade tatshayo vishishe prasad yavstiste prasosmi aham. First thing he says is, Lo primero que él dice es, you have to examine your intelligence. tienes que examinar tu inteligencia. Can you understand everything in 4 verses? ¿Puedes entender todo en 4 versos? If you do, you should leave your body immediately. Si tú lo haces, puedes dejar tu cuerpo inmediatamente And go to Brahmaloka. y puedes ir a Brahmaloka. Of course, Brahmaloka and the kingdom of God are not different. Brahmaloka and the Simmer of God. The kingdom of God. Allá, por supuesto que Brahmaloka y el reino de Dios no son diferentes. Or rather, this devotional service and Brahmaloka are not different. I didn't hear very well, sorry. Servicio devocional trascendental y Brahmaloka no son diferentes. Brahma, it is I, the personality of Godhead, was existing before the creation, when there was nothing but myself. Nor was there the material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the personality of Godhead. And after annihilation, what remains will also be I, the personality of Godhead. Brahma, soy yo, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo, la personalidad de Dios. Eso que ves ahora, y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. So this is a basic definition of God. Esta es una definición básica de Dios, The cause of all causes. la causa de todas las causas. We believe in one God, Father Almighty, Nosotros creemos en un Dios, en un Todopoderoso, maker of heaven and earth, el hacedor del cielo y la tierra, by whom all things are created, por quien todas las cosas han sido creadas, who has incarnated as Jesus Christ, quien ha reencarnado como Jesucristo, born of the Virgin Mary. nacido de la Virgen María. We accept one discipline, we accept one baptism for the remission of sins. Nosotros aceptamos un bautizo by the remission of sinners. You don't know this prayer? This is the credo. El credo, sí, el credo. Aceptamos un bautismo por la remiso de pecados, no sé. Yeah. So it's the same idea. Entonces es la misma idea. Yeah, Christians and Hare Krishnas believe in one God, Los cristianos y los Hare Krishnas creen en un Dios, who is the creator of everything. quien es el creador de todo. Okay. So that's what he's saying in the first verse. Entonces eso es lo que está diciendo en el primer verso. He says the same thing in Bhagavad Gita. Y dice lo mismo en el Bhagavad Gita. In the 4 essential verses of Bhagavad Gita. En los 4 versos esenciales del Bhagavad Gita. Before there was any material world, Krishna existed. Antes de que haya ningún mundo material, Krishna ya existía. And when it's manifest, everything is also Krishna. Y cuando se manifiesta, todo también es Krishna. Cuando está manifestado, todo también es Krishna. The sky is Krishna, the grass is Krishna, the cars are Krishna. El cielo es Krishna, el pasto es Krishna, los carros son Krishna. No. Lost our microphone here. It's strange. I have the speakerphone on,
and it turns itself off. Okay. And then when, at the end, everything goes back into him. Y al final todo regresa a él. Yeah. So next he gives the next verse he says. Y en el Oh, Brahma, siguiente yeah. él dice, Yeah. O Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. oh Brahma, todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad. Ello has de considerarlo mi energía ilusoria, que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. Yeah. So we may see some very nice house. Tal vez usted ve una casa muy hermosa. Yeah. A boy and girl are married. Un chico y una chica están casados And then he finds a good job in one city. y él encuentra un buen trabajo en una ciudad Then they're looking for a house to live in. y está buscando una casa para vivir And they see a very beautiful little house y ve una casa muy, muy bonita, pequeña, under the trees debajo de los árboles, in a nice neighborhood. en un barrio muy, muy bonito And they're so attracted. y se siente tan atraído. Yeah. But this is a reflection of light in the shadows. Pero esto es un reflejo de luz en las sombras. Yeah. We're seeing a reflection of Goloka, Estamos viendo una reflexión de Goloka, where people have nice personal relationships with their neighbors. la gente tiene relaciones personales bonitas, buenas con sus vecinos. Yeah. Their house is full of warmth and love. Sus casas están llenas de calor y amor. So the young couple, they see this, they're attracted. Y la pareja joven ve esto y se ven atraídos. But it's not in relationship to Krishna. Pero no está en relación con Krishna. Krishna has incarnated in the house. Krishna no ha encarnado en casa. Yeah. There's no deities. Ya, Krishna no ha encarnado en esa casa, no hay deidades, There's no deity service. no hay servicio a las deidades. So then the reflection moves someplace else. Y después de esta reflexión se mueve a otro lugar ya también. Yeah. And it becomes a very mundane house. Remaining. Se convierte en un caso muy mundano. Okay. Yeah. And then they don't want to live there anymore. Y ya no quieren vivir allí más. So this, no, entonces ellos no querían vivir más en esta casa. So this is the second verse. Este es el segundo verso. Everything is coming from Krishna. Todo está viniendo de Krishna. But if it doesn't have any direct relationship with him, pero no tiene una relación directa con él. yet still it doesn't exist. Still it doesn't exist. Y aún así no existe. Except as a reflection in the shadows. Excepto como una reflexión en las sombras. Okay? Then he says, Y O luego Brahma, please know that the universal elements enter into the cosmos, at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created, at the same time I am outside of everything. Oh Brahma, por favor, has de saber que los elementos del universo entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en él. De modo similar, yo mismo existo también dentro de todo lo creado y al mismo tiempo me encuentro fuera de todo.
Purna Gurudev. Yeah, I somebody didn't- may have. Yeah, somebody may have a very, very nice ball of yarn. Ball of yarn. Yeah. What do you make a sweater out of? Wool. What's it called? Willow or? Lana. Yeah. But what's the thread called? Freg, what is freg? Yeah. The wool is not a big pile. It's a thread. Es un Cuerda. cuerda, sí. Es un Ovillo de lana. ovillo de lana, ok. What is it again? Ovillo de lana. Ovillo. Okay. So you have a very, very nice ovillo de lana. Si tú tienes un pequeño ovillo de lana muy bonito, un pedazo de lana, Okay. And you start knitting with it. y empiezas a tejer con él, And after some time, you have a very nice sweater. y después de un tiempo tú tienes un suéter muy bonito. So all of the thread has disappeared. Entonces todo el ovillo ha desaparecido. Okay. So somebody comes along and starts to pull on a piece of thread on the sweater. Y si alguien viene y empieza a jalar un hilo, un pedazo de lana de la chompa, And the sleeve disappears. the The sleeve, like on a shirt, there is collar, buttons, and sleeves. Two sleeves. y las mangas desaparecen, Then the body of the sweater disappears. y luego el cuerpo del suéter desaparece, And finally, the other sleeve. y finalmente también la otra manga del suéter desaparece. So now there's the thread, but there's no more sweater. Y ahora hay de nuevo el ovillo de lana, pero ya no hay más del suéter. So this is what Vishnu is telling Brahma. Esto es lo que Vishnu le está diciendo a Brahma. I enter into this material world. Yo estoy inherent, yo soy inherente a este mundo material. I enter into this material world. Yo entro en este mundo material, Just the way the thread becomes the sweater. así como un ovillo de lana se convierte en un suéter. Yeah. But at the same time, I'm still the Ovida de Lana. Pero aún así yo sigo siendo la lana. So we look at the world around us right now. Entonces mira el mundo a nuestro alrededor en este instante. There are chairs, lamps, pictures. Hay pinturas, lámparas, sillas, Automobiles. automóviles. Yeah, different people have different jobs they have to do. La gente tiene diferentes trabajos que tienen que hacer. But if we have the proper point of view, Pero si tenemos el punto de vista apropiado, we see Krishna. vemos a Krishna. Yeah, just like somebody with intelligence, when they look at the sweater, Es como alguien que con su inteligencia ve el suéter. yeah, they see a ball of yarn. Él mira un ovillo de lana. Yeah, so Krishna is the cause of everything. Entonces Krishna es la causa de todo. Yeah, illusion arises when you don't see that relationship. La ilusión llega cuando nosotros no vemos esa relación. Yeah, and it's just like a ball of yarn becoming a sweater. Es solo como un ovillo de lana convirtiéndose en un suéter. And he finishes by saying, Y él termina diciendo, a person who is searching after the absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this. In all circumstances, in all space and time, both directly and indirectly. una persona que está buscando la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios,
Debe sin duda buscarla hasta este punto, en toda circunstancia, en todo espacio y tiempo, y tanto directa como indirectamente. So we have to investigate this everywhere. Y debemos investigar esto en todas partes. And we can do it by categories. Y podemos hacerlo por categorías. Krishna says, I am the taste of water. Krishna dijo, yo soy el sabor del agua. Okay, that includes a lot of different details. Ok, eso incluye diferentes otros detalles. So we understand it externally by seeing the external world. Eso lo entendemos externamente al ver el mundo externo. We can travel all over the material world. Podemos viajar por todo el mundo material, Like Dhruva Maharaj or Narada Muni. como Dhruva Maharaj o Narada Muni. Yeah. But we have to understand it in all space and all time. Pero debemos entenderlo todo el espacio y en todo el tiempo. Yeah. That Krishna is everything. Y que Krishna es todo. But he's also aloof from everything. Aloof, Independent. pero él también es independiente de todo, Above everything. sobre todo, Yeah. sobre todo. And we have to do this by our direct experience. Y debemos hacer esto por nuestra experiencia directa, And indirectly through the scriptures. indirectamente a través de las escrituras, Paramatma. Paramatma Yeah. And demigods. y los semidioses. Okay. And then Vishnu tells Brahma, Y luego Vishnu le dice a Brahma, yeah, if you fix your mind upon this intelligence, si tú fijas tu mente sobre esta inteligencia, yeah, pride will never disturb you. el orgullo nunca te va a perturbar, Yeah, neither at the partial dissolution, ni tampoco en la disolución parcial, sí, yeah, nor in the final dissolution. ni en la devastación parcial, ni en la final. Yeah, so many things we do them because of pride. Hay muchas cosas que hacemos debido al orgullo. Oh, I am a very intelligent sannyasi. Oh, yo soy un sannyasi muy inteligente. Everybody appreciates me. Todo el mundo me aprecia. So then I artificially act to try and maintain that pride. Y artificialmente yo trato de mantener ese orgullo. Oh, I am a very chaste and beautiful girl. Oh, yo soy una chica muy casta y hermosa. But as I grow older, then I try to maintain that beauty. Y a medida que voy envejeciendo, yo trato de mantener esa belleza. Yeah. And then I become defeated, confused. Y luego yo me siento derrotada Confundida. y confundida, Because I'm proud of being young and beautiful. porque yo estaba orgullosa de ser joven y hermosa. Yeah. So 4 verses, everything is there. Entonces 4 versos, todo está allí. Yeah. So anybody have any comments? ¿Alguien tiene algún comentario? I know there's going to be no questions. Yo sé que no habrá preguntas. Yeah, because everybody here is just as intelligent as Brahma. Hare Krishna, tengo una pregunta. Maharaj, cuando nosotros hacemos servicio devocional, por ejemplo, una guirnalda, o servimos a las deidades, como que realizamos al final que, bueno, que Krishna es el que se viste, que Krishna es el que nos ha usado para hacer una guirnalda, pero cuando queremos aplicar esto en nuestra vida, cuando tomamos decisiones, como que nos sentimos responsables y culpables de ciertas situaciones. ¿Cómo podemos
mantener la misma conciencia en nuestras vidas, ¿no? So her question is that we can maintain this consciousness when we're making garlands for Krishna, that these are for Krishna to enjoy. But then she's asking how we can maintain this in our ordinary dealings when we go out in the ordinary world. Well, this is a very good question. Esta es una pregunta muy buena. It's actually what Brahma is asking right here. En realidad es lo que Brahma está preguntando aquí. Because he's seen Krishna. He knows Krishna is the master of Vaikuntha. Porque él sabe que Krishna es el maestro de Vaikuntha. But out of service attitude, he's going to enter into the modes of Rajagun. Sorry, Gurudev, I lost it. But because of service, the service attitude. The sound was not good, sorry. Maybe because there are cars going by here. Yeah. Pero porque él quiere ayudar a Krishna en el asunto de creación, tiene que entrar en las modalidades de pasión y ignorancia, el señor Brahma. Yeah. Okay. So the same thing happens. Entonces lo mismo sucede. Yeah, we are developed enough. Nosotros estamos lo suficientemente desarrollados. Yeah, that we can be situated in the mode of goodness. Que podemos situarnos en la modalidad de la bondad. Especially in the morning. Especialmente en la mañana. 2 o'clock in the morning until 10 o'clock in the morning. 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Yeah. But because we're not completely purified, and when we go into the mode of passion during the day, y debido a que no estamos completamente purificados durante el día, entramos a la modalidad de la pasión. In the mode of ignorance at night. En la noche, en la modalidad de la ignorancia. Then we become covered, influenced. Y luego somos influenciados y cubiertos. Maybe this is happening because we have subtle desires. Y eso sucede tal vez porque tenemos deseos sutiles. Or it can be because we're doing it out of service to Krishna. O puede ser también debido a que we are doing our service to Krishna. No, estamos realizando esas actividades por nuestros deseos para servir a Krishna, no por la gloria. Yeah. Arjuna did not want to fight. Arjuna no quería pelear. He wanted to stay superficially in the mode of goodness. Él quería permanecer superficialmente en la modalidad de la bondad. But Krishna was inspiring him to become angry. Pero Krishna lo estaba inspirando para que él se moleste. At least for some time. Al menos por un tiempo. To drive away the wrongdoers. Para llevar lejos a los malos hacedores. Yeah. So his consciousness was never really fully covered. Su conciencia nunca fue realmente cubierta. Yeah, behind everything he knew he was acting. Más allá de todo, él sabía que él estaba actuando. Yeah. So that's the basic solution. Entonces esa es la solución básica. Yeah, we have to become more Krishna conscious. Tenemos que volvernos más conscientes de Krishna. We have to give up our attachments. Debemos dejar nuestros apegos. To cigarettes and alcohol. Los cigarrillos y el alcohol. To fame and prestige. La fama y el prestigio. Yeah. So by our regular process. Y por un proceso regular. Yeah, the process Srila Prabhupada has given us. El proceso que Srila Prabhupada nos ha dado. Yeah, this will happen. Esto sucederá. Yeah, and we can accelerate it. Y podemos acelerarlo. Yeah, by associating with devotees. Asociándonos con los devotos. Yeah, and understanding their different positions, different levels. Entendiendo sus diferentes posiciones, sus diferentes niveles. Yeah, Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur. He was a judge under the British government.
Él era un juez en el Parlamento británico. Yeah. When he was in the court, he was always thinking about Krishna's pastimes. Y cuando él estaba en la corte, siempre estaba pensando en los pasatiempos de Krishna. Maybe some young man died, Tal vez un hombre joven murió so his wife was left with two little children. y su esposa se quedó con dos pequeños niños. And all the family members were trying to take the house and take all the goods and the furniture. Y los miembros de la familia se han apoderado de la casa y de las cosas y de los muebles. Yeah, so she had no shelter. Y ella no tiene refugio. So she went to the court Y ella fue a la corte and asking for help from the government. y pidió ayuda del gobierno. So Bhaktivinoda Thakur was listening to these things. Y Bhaktivinoda Thakur estaba escuchando todo esto. Yeah. So much passion and ignorance. Mucha pasión e ignorancia. But he was thinking in terms of Krishna. Pero él estaba pensando en términos de Krishna. Oh, this woman is like a calf. Oh, esta mujer es like a cat. Ternero, you said. Esta mujer es como un ternero. Yeah, the bull is not there. El toro no está allí. Yeah, this little calf is unprotected. Ese pequeño ternera, no está protegida. Yeah. Okay. And her family members are like wolves. Y sus miembros de su familia son como lobos. Oh, I'm Krishna's dog. Yeah. Yo soy el perro de Krishna. I will protect her from these wolves. Yo voy a protegerla a ella de estos lobos. And Krishna will come and help. Krishna va a venir y va a ayudar. Yeah. So this happens. Gradually, we begin to see how everything is related to Krishna. Y esto sucede, como vemos que gradualmente, poco a poco, todo está relacionado con Krishna. Yeah. So we have to associate with devotees who know our particular life and situation to get very specific instructions. Y debemos asociarnos con devotos que conocen nuestra situación particular. Ahí los deben soy. Yeah. Es situación como relacionar con Krishna. Okay. Of course, it starts with Varnashram. Por supuesto que esto empieza con Varnashram. Yeah, these are details that apply to everybody. Esos son detalles que se aplican a todo el mundo. How to be a Kshatriya, how to be a Vaishya, how to be a lady, how to be a child. Cómo ser un Kshatriya, cómo ser un Vaishya, cómo ser una dama, cómo ser un niño. Yeah. And there's so many instructions in Srimad Bhagavatam. Hay muchas instrucciones en el Srimad Bhagavatam. Yeah, so read the Bhagavatam, an hour in the morning, hour in the evening. Entonces lean el Bhagavatam, 1 hora en la mañana, 1 hora en la noche. Discuss it with your friends. Discútanlo con sus amigos. And you'll see Krishna giving you lessons in nature, externally. Y van a ver que Krishna les va a dar lecciones de la naturaleza externa. And you'll become a preacher just like Narada Muni. Y van a volverse predicadores como Narada Muni. Yeah. And you can travel all over the world with your guitar. Y pueden viajar por todo el mundo con su guitarra. That is the happy nun. La La Brahmacharini. monja feliz. La Brahmacharini feliz. La la la. The hills are alive with the sounds of music. Novicia rebelde. Enjoy Yugala Kishore. Yugala Kishore. La novicia rebelde. Guru Maharaj, una pregunta. Okay. En algunos pasajes de las escrituras, al señor Brahma se le elogia como si fuese la suprema personalidad de Dios. Y bueno, justo están hablando del orgullo. Entonces, ¿cuál es la intención? Porque también podría...
habla. Hemos perdido Yugala Kishore. Aló. No podemos oír nada. Hare Krishna Guru Maharaj, we can hear you. Huh? We can hear you. I think Yugal Kishore Mataji. Yeah. Yeah. She was saying that sometimes Lord Brahma is addressed as Bhagavan, no? Yes. Yeah. Yeah. So, can you hear us, Divya Dristi? Yes, I can, Gurudev. So we hope that Yugala Kishore can hear the answer also. Yeah. Because Prabhupada gives explanation when this happens. Ya, Prabhupada da una explicación cuando esto sucede. Yeah, sometimes Lord Brahma addresses Lord Shiva the same way. Algunas veces el señor Brahma se dirige al señor Shiva de la misma manera. Yeah. We say, Srila Prabhupada, I want to participate in your Sankirtan movement. Gurudev, so sorry, my father is calling me to give him my orange juice. Can you give me just a few seconds, please? So sorry. Don't worry, we have backup translator. Madhavendra Puri, are you there? Hare Krishna, Gurudev. Okay. So sometimes we say, oh, Srila Prabhupada, I want to join your Sankirtan movement. A veces decimos, oh, Srila Prabhupada, me quiero unir a tu movimiento de Sankirtan. And Prabhupada's a little surprised. Y Prabhupada estaba un poco sorprendido. He said, why do you call it my Sankirtan movement? ¿Por qué lo llamas mi movimiento de Sankirtan? It's Lord Chaitanya's movement. Es el movimiento del Señor Chaitanya. Yeah. So same way, sometimes people call Lord Brahma Bhagavan. De la misma forma, a veces las personas lo llaman al Señor Brahma Bhagavan. Because he is representing Bhagavan. Porque él está representando a Bhagavan. He's a nice devotee. Es un muy buen devoto. He's trying to do things very nicely in this universe. Está tratando de hacer las cosas muy bien en este universo. Yeah, so it's not improper. Así que no es inapropiado. It's Bhagavan, Narada, Bhagavan, yeah. But we have to understand the perspective. Pero tenemos que entender la perspectiva. Yeah. So any final questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? Please accept my humble obeisance, Salvation Prabhupada. I have a question, Guru Maharaj. Oh. This may be, I guess, common question, but specifically in today's purport, we read that. Let's see, where Srila Prabhupada said the living entity actually doesn't enjoy. He's not the actual enjoyer, but he just serves the bodily whims without profit. So how can the body, which is dull matter, enjoy anything if it's not the living entity who is not the actual enjoyer? Returning to the verse. Traducción? Sí, Gurudev, I get a little bit lost in the question. So, Srinivasacharya está preguntando, dice, no siempre es una pregunta común, pero hoy día en el certificado, Pablo está comentando, comienza. La Bhagavad Gita confirma the Bhagavad Gita confirms that the Lord is situated in everyone's heart as the witness. Bhagavad Gita confirma que el Señor se encuentra situado en el corazón de todos como testigo. Yeah? And as such, he is the supreme director of sanction. He es el director supremo de la sanción. The director is not the enjoyer of the fruits of action. Okay? So el director no es el... little bit down, Guru Maharaj. Que disfruta. So that's clear? That point is clear? The director? Yes, Guru Maharaj. Yes. Further down, when he gives the example of drunkard, more down. Includes the bodily with such desires in mind,
with such desires in mind, the living entity does not actually enjoy. But he serves the bodily whims unnecessarily without profit. Okay. So if I enjoy the material world, what we call a sense gratification, I don't see how senses are being gratified, being enjoyed as a living entity. Without my intervention, the senses cannot enjoy. So how do we understand this, Guru Maharaj? Su pregunta es equívoca. ¿Cómo es posible que los sentidos se están disfrutando? ¿Qué pasa aquí? So I understand what Prabhupada is saying. Yo entiendo lo que Prabhupada está diciendo. Which is a very common point, actually, like you're saying. Que es un punto muy común lo que vos estás diciendo. Yeah. Is that our satisfaction? Que nuestra satisfacción is in offering service. Se da en ofrecer servicio. When we offer service, we feel happy. Cuando ofrecemos servicio nos sentimos felices. You know, our pleasure is always vicarious. Nuestro placer es siempre vicarious. Sorry. Yeah. We're always enjoying somebody else's happiness. Siempre estamos disfrutando de la felicidad de otros. Yeah. When it's our mother's birthday, if we can get a nice gift for her, we feel happy. Cuando es el cumpleaños de nuestra mamá, conseguimos un lindo regalo para ella y nos sentimos felices. Yeah. So we're only happy when we're rendering service. Así que solo estamos felices cuando estamos rindiendo servicio. Yeah. So in good consciousness, we serve Krishna. Así que en una buena conciencia estamos sirviendo a Krishna. With all kinds of innovation and determination. Con todo tipo de determinación. And innovación. Innovación. E innovación. Yeah. But in material consciousness. Pero en la conciencia material. We're trying to serve the senses. Tratamos de servir a los sentidos. My tongue wants this. Mi lengua quiere esto. My body wants this. Mi cuerpo quiere esto otro. Give me this. Give me this. Dame esto. Yeah. So we serve the senses. Así que servimos a los sentidos. And to try and get satisfaction. Tratando de obtener satisfacción. But we don't actually get any satisfaction. Pero en verdad no conseguimos ningún tipo de satisfacción. Yeah. When we serve Krishna, cuando servimos a Krishna, there is eternal satisfaction on Krishna's part. Hay una eterna satisfacción por parte de Krishna. And we also feel eternal satisfaction. Y también nos sentimos eternamente satisfechos. Yeah, we offer Krishna a breakfast. Le ofrecemos un desayuno a Krishna. And it's so nice. Y es tan lindo. That he will never eat again. Que él nunca va a volver a comer. Yeah. So, but we can't do that for the senses. Así que no podemos hacer esto para los sentidos. Yeah, we can't feed them that way. No podemos alimentarlos de esa manera. Yeah, okay. Is that okay? Yeah. Thank you, Guru Maharaj. So it seems when you say vicarious pleasure, we are seeing the senses being fed with sense objects, and we're falsely thinking, oh, this is nice, and assuming that the enjoyment of the senses is giving us satisfaction. Yes. Okay, thank you. Thank you very much. The acronym for the Chatushloki Bhagavata verses, I just figured out an acronym, RA. R-A? A-R-Y-E. R-E-A. Yes. R-E-A. What does that mean? I'm figuring out the meaning. It could be very well, one of the meaning for Arya is enthusiastic. What is that? Yeah. We're falling into Arya. So how does it break down? A-R-Y-A.
What is the eighth? Ahamevasam agre. The first one, Riteerdam yat pratiyeta, yata mahanti bhutani, and etavadeva jignasyam. Oh my God, okay. Wow. So in your next lifetime, you'll be a German. Gopi can be a member of the Hitler Youth. Maybe you'll be able to avoid the war. So figure out how to avoid the war. Okay, so we want to thank everybody. Así que le queremos agradecer a todos. And we hope that you can see Krishna's indication in every step of your life. Y esperemos que puedan ver las indicaciones de Krishna a cada paso en su vida. And you won't become confused by passion and ignorance. Y que no se confundan por la pasión y la ignorancia. Right. Srila Prabhupada ki jai. Gunda Canto ki jai. Jai. Muchas gracias, Gurudev. Muchas gracias, Gurudev. Gracias. Gracias. Reverencia, Gurudev. Muchas gracias. Hanumat Prasad Swami ki jai. Jai. That's all. All glories to the Vaishnava.